Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon everyone. How's your life today? Masya semoga dikuatkan semua untuk berpuasa. So, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang discussion text. Jadi discussion text itu seperti kita lihat di sini, yaitu pada umumnya membicarakan tentang topik yang masih atau wacana yang masih diperdebatkan atau masih ada pro dan kontra dalam penerapannya. Jadi untuk hari ini kita akan lebih fokus kepada debate, yang mana itu perlu T-nya, karena debate itu bagian dari discussion text tapi dalam bentuk lebih terstruktur. Oke, so untuk sebelum itu kita mau lihat dulu berita ini. Berita tentang apa yang akan kita perdebatkan hari ini. Khusus di salah satu televisi nasional mengatakan mengoreksi dan mengganti nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Penggantian nama makan siang gratis. Oke, sudah ya? Kalian sudah dapat poinnya? Sudah habis. Okay, that's the video. We have watched the video. So mungkin ada yang ingin berpendapat tentang program ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? It's a good program, sir. It's a good program. Yes. I think, sir, it's too much wasting money. Too much wasting money. Yes. Itu program tapi belum dieksekusi dengan bagus. Berarti mostly ada positifnya, tapi kemudian harus dikaji ulang penerapannya. Ya. Oke, good. Oke, jadi mungkin sudah ada gambaran dari video tadi. Kemudian kita akan bermain peran dalam bentuk yang lebih terstruktur. Jadi saya akan membagikannya dulu dalam 2 kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang. Jadi each person harus berbicara sebentar. Jadi saya membagi Faisal sampai ke belakang tim pro. Kemudian Adi Arida sama yang perempuan-perempuan ini timnya tim kontra. Oke. Ya. Saya kasih kalian waktu 5 menit, 10 menit lah. Okay, sir. Untuk mematangkan konsep sebelum akhirnya kalian beradu argumen. Oke. Sudah itu? Langsung kasih menit. Oke, lanjut untuk sesi debatnya saya persilakan kepada kedua kelompok untuk maju ke depan. Jadi kelompok pro di sebelah kiri, kelompok kontra di sebelah sini. Dapat di sini kayaknya jadi bagus, jadi nampak. Maaf ya. Silakan. Tadi situ kan ada video menampilkan tentang program ini. Nah, sekarang setelah kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, kalian sudah mendiskusikan apa yang akan kalian sampaikan. Jadi yang pihak laki-laki seperti saya ini adalah tim pro yang mendukung program makan siang gratis ini. Ini secara kontranya. Jadi silakan, bentuknya kan zigzag. Jadi tim pro dulu pembicara pertamanya yang mengungkapkan pendapatnya, nanti akan dilanjut dengan tim kontra pembicara pertama. Ini begini, kemudian ini terakhir yang ada. Oke, silakan. Faisal, silakan dimulai. Okay, thank you so much. Good afternoon, everyone. So, guys, today we are going to discuss about free school lunch program. Yeah. So, we are strongly support our ministry program of free school lunch program. You know, this program not only addresses the immediate need for a healthy meal during school hours, but also sets the stage for improved concentration, better attendance, and overall academic success. Right? So we from strongly believe and strongly support our motion today about free school lunch program. Oke. Silakan pembicara tim kontra. Okay, thank you very much for the argument.
of infrastructure across schools, which raise serious concern about its scalability and effectiveness. Before committing to a universal program, we must critically evaluate whether the benefit outweigh the considerable financial burdens and logistical difficulties involved, especially in under-resourced regions. Okay. Thank you. Okay, we are from Pro Group. There are several data from our group, such as data from the National Center of Education Statistics reports that school implementation with free lunch program experienced marked improvement in academic performance, with test score increase ranging from 5 to 10%. Additional research from the Food Research and Action Center highlights that these programs significantly reduce malnutrition and decrease the students' absenteeism. Yeah. Okay, thanks for the change. What the data present by our college is indeed promising. We must scrutinize the financial and logistical realities of such program. The report from Ministry of Education and Culture indicate that the operational cost per student can range from 20.000 to 30.000 per day, which when multiplied by the large student population, place a heavy burden on school and government budget. Furthermore, research published in the Journal of Educational Policy show that approximately 30–40% of schools, particularly in rural areas, lack the necessary infrastructure such as fully equipped kitchen and adequate dining facilities. To implement this program effectively and hygienically, this significant challenge can stop on whether the free lunch program can be successfully and uniformly applied across all schools. So, Mr. Speaker, in conclusion, the free school lunch program represents far more than a simple expense. It is a transformative investment to the health academic performance, and future potential of our children. Ensuring that every student receives proper nutrition supplies are robust foundations for healthier or more capable and competitive generations. The long-term benefits, including reduced healthcare costs and improved academic outcomes, underscores the program's value as an essential component of our educational system. Last speaker. Okay, to summarize this statement, while the free school lunch program is in commendable intention, its current models present significant financial and logistical challenges that not be overlooked. The disparities in infrastructure and funding across regions suggest that a one-size-fits-all approach may lead to uneven benefits and could inadvertently existing inequalities. Thank you for all your arguments. You may guys go back to your seat. That was Thank you, an sir. excellent performance. So, mungkin itu tadi debat yang sudah kita lakukan mengenai program makan siang gratis ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang bisa kesimpulan bisa kita ambil mengenai program ini? Andi, siapa? Siapa yang bisa? Linda, silakan. Oke, jadi dari materi kita hari ini kita belajar bagaimana mendiskusikan suatu permasalahan atau isu meskipun banyak perbedaan pendapat, namun kita harus memahami pendapat tersebut. Oke, ada yang lain? No? Oke, oke. Jadi sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, siang hari ini, jadi apa yang kita lakukan tadi bukan hanya untuk melatih kita dalam menyampaikan argumen semata, tapi bagaimana
pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, saat kita misalnya berbicara seperti yang tadi kan kita masing-masing memiliki giliran untuk berbicara. So ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat orang lain sedang berbicara, kita usahakan biarkan dulu orang lain selesai berbicara, baru kita berbicara juga. Itu salah satu bentuk cara kita menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain. Okay guys, I think that's all for our meeting today. Thanks a lot for your kindly and nice attention, and see you again on our next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.